Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya dari Rizkita. Betul seperti yang tadi disampaikan bahwa hari ini kita akan ngomongin tentang dewasa itu emang ada apa sih pada saat kita tumbuh dewasa. Ngomong-ngomong, kalau bahas tentang masa-masa dewasa, itu erat banget kaitannya sama cita-cita masa kecil. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. My name is Dea Rizkita. Our discussion today will focus on what we experience as we transition into adulthood. When we talk about adulthood, we cannot separate it from the dreams we had in childhood. So, aku pengen ajak teman-teman di sini untuk throwback dulu sebentar. Jawab dalam hati. Kira-kira apa cita-cita masa kecil kamu? Silahkan dijawab dalam hati. Udah. Sekarang aku minta kesediaan teman-teman untuk mengangkat tangan kalau cita-cita masa kecil kamu sudah tercapai atau OTW tercapai. Silahkan. Oke. Ada yang mengangkat tangan, ada yang juga enggak. It's totally okay. So now I would like to invite you to take a step back and reflect for a little while. Okay, take a moment to reflect. What were your childhood dreams? Have they crossed your mind? Raise your hand if your dream has come true or is in progress. I see some hands up whilst others remain down. That's absolutely fine. Aku umur 12 tahun, kelas 6 SD, nonton televisi pagelaran Ratu Kecantikan Putri Indonesia. Hari itu aku nonton sama mama. Kemudian aku bilang sama mama, "Mama, one day aku harus ada di panggung itu. One day aku harus jadi Putri Indonesia." Hari itu respon mamaku cuma ketawa, terus mama bilang, "Oke, belajar yang benar." Walaupun pada akhirnya bingung pada saat itu kenapa mau jadi Putri Indonesia, tapi kok disuruh belajar yang benar gitu ya. Tapi seiring jalannya waktu, mimpi anak 12 tahun ini bisa tercapai 12 tahun kemudian, di usia 24 tahun menjadi seorang Putri Indonesia Perdamaian 2017. At 12 years old, I love watching the Miss Indonesia beauty contest with my mom. I proudly told my mom that one day I would become Miss Indonesia. She laughed out and reminded me to stay committed to my studies. I could not help but ask myself, what does studying have to do with becoming a Miss Indonesia? As time unfolded, what once seems like just a little girl's dream finally turned into reality. At the age of 24, I was officially crowned as Putri Indonesia Perdamaian 2017. Aku punya mimpi lain nih, yang menurut aku lebih besar dari mimpi sebelumnya. Di umur 9 tahun, tepatnya kelas 4 SD, pasti di sini teman-teman juga familiar ya. Kalau lagi sekolah waktu SD selalu ditanya kalau besar cita-citanya mau jadi apa. Aku punya satu jawaban yang gak pernah berubah dari kelas 4 SD sampai dengan aku kuliah. Mau jadi apa? Jadi psikolog. Setiap ditanya guru, setiap ditanya sama siapapun, aku selalu bilang aku mau jadi psikolog. Akhirnya, mimpi ini aku hidupi
mimpi ini terus aku pupuk, ya. Mulai dari SD, SMP, SMA, hingga akhirnya aku mulai menentukan nih, kalau misalnya mau jadi psikolog, kuliahnya mau gimana. Akhirnya mengambil S1 psikologi, setelah selesai mengambil S2 magister profesi psikologi. I realized I had another dream that took shape in my heart. It was much bigger than the previous one. When we were in school, we often heard the classic question, what do you want to be when you grow up? From elementary school to college, whenever a teacher or anyone asked, I remained consistent with my answer. I wanted to be a psychologist. Because of that, I made a firm decision to chase this dream by giving my best effort from elementary school through high school. I began to consider the steps I needed to take to become psychologist. What degree should I pursue? I decided to take a bachelor's degree in psychology, followed by a master's in professional psychology. Saking ambisiusnya aku hari itu, aku inget banget, Sabtu aku wisuda S1, Senin aku udah kuliah S2. Saking pengennya jadi psikolog. Tapi kenyataannya, hari ini aku berdiri di sini nih, aku bukan seorang psikolog. Aku nggak akan berbicara tentang keberhasilan. Udah banyak yang ngomongin itu. Udah banyak orang yang membicarakan keberhasilan, bahkan pencapaian yang jauh lebih keren daripada aku, untuk memotivasi kita semua. Tapi hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk mendengarkan ceritaku tentang bagaimana aku merayakan kegagalanku. Merayakan kondisi di luar ekspektasi. To show you how serious I was, I didn't take a break at all. I earned my bachelor's degree in Saturday, and by Monday, I was already attending my master's classes. The journey I envisioned didn't turn out as planned. I never become a psychologist. So today I'm not here to talk about success. People discuss it all the time, and truth be told, there are plenty of people with far more impressive accomplishment than mine. What I truly want to share is how I found peace in failure and come to understand that not everything in life will go according to our expectation. Karena kenapa? Pada saat kita dewasa, makin kita besar, yang akan muncul di hidup kita itu bukan yang manis-manisnya aja. No. Kita akan dipertemukan dengan berbagai hal yang kompleks, termasuk di dalamnya kegagalan. Bayangin anak umur 9 tahun kelas 4 SD menghidupi mimpinya belasan tahun untuk menjadi seorang psikolog, mengusahakan semuanya, menata sedemikian rupa plannya, hingga sampai di satu titik tinggal selangkah lagi untuk sampai ke tujuan, tapi karena satu dan lain hal itu nggak bisa terlaksana. So, why am I sharing this? Because as we grow up, we must learn to deal with life's though, and complicated realities, and failure is one of them. Imagine a fourth grade student who had been chasing her dream of becoming a psychologist for years. She worked hard,
planned carefully and gave it her all. But just as she was about to reach her goal, life took an unexpected turn and her dream slipped away. Apa yang aku rasakan pada saat itu jelas. Marah, kesel, kecewa, emosiku meletup-letup, merasa nggak mampu, merasa nggak berharga, dan yang paling bikin aku sulit gitu ya adalah aku mengecewakan diriku sendiri. Dia mengecewakan dia kecil. Mungkin di sini teman-teman pun pasti udah pernah mengalami kondisi yang serupa dengan aku. Mengalami kegagalan dalam hidup. Gagal meraih cita-cita mungkin, karena tadi ada juga yang tidak mengangkat tangan. Gagal mencapai target. Gagal menjalin hubungan personal dengan seseorang. Atau kegagalan-kegagalan lainnya. Dan aku yakin 100% emosi-emosi yang teman-teman rasakan paling nggak mirip sama emosi yang aku rasakan. Ya marah, ya sedih, kecewa, gitu ya. At that moment, I was overwhelmed with anger, frustrations, and disappointment. I felt emotionally drained, powerless, and as if I had lost my sense of self worth. The toughest thing for me was realizing that I had disappointed myself. I had failed the younger Dea who once had big dreams. Maybe you've been through something similar with me, whether it was failing to reach your dreams, missing a target, dealing with heartbreak, or something else. I'm sure anyone who has gone through, she or he has been overwhelmed with emotions. You might have experienced the same emotion like I did: anger, sadness, and disappointment. Lalu kemudian aku ingat, kita ini kan terlalu sering untuk mendengar cerita-cerita keberhasilan ya. Rata-rata, kalau orang berhasil meraih sesuatu, dia dikaitkan dengan kemampuan kecerdasan intelektualnya. Oh wajar, dia bisa dapat itu. Dia kan pintar. Wajar kamu bisa meraih A, karena kamu punya kecerdasan intelektual. Lalu kemudian aku berpikir bahwa kegagalan sekalipun mengharuskan kita memiliki kecerdasan. Kecerdasan apa itu? Kecerdasan emosional. Kecerdasan di mana kita bisa menyikapi kondisi di luar ekspektasi. Okay. Then something came to mind. We often listen to people's achievement, and they are usually associated with intellectual intelligence. We have all heard someone say, "No wonder they succeeded, they are naturally smart." I came to understand that intelligence is not only about achieving success. Even in failure, we need it, namely emotional intelligence. It is the ability to manage and adapt the situation that don't align with our expectation. Mengutip dari bukunya Daniel Goleman tahun 2020, dia bilang bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi dan memfokuskan emosi pada hal yang positif. Udah, nggak usah ngomongin gimana cara mengendalikan emosinya dulu. Hal yang pertama harus kita sama-sama lakukan adalah kita kenal dulu sama emosinya. Karena kadang-kadang kita itu nggak tahu kita lagi ngerasain apa. Apakah kita sedang marah? Apakah kita sedang sedih? Apakah kita kecewa? Kita jarang sekali punya keberanian untuk mendefinisikan apa yang kita rasakan.
Daniel Goleman, in his book, once said that emotional intelligence is about how well we control our emotion and direct them into positive outcomes. But our discussion is not about how we handle emotion. So, what should we do? We should learn to understand and acknowledge our emotions. We must practice this because we often don't recognize our true emotions. Are we angry, sad, or disappointed? We seldom take time to truly acknowledge and define our emotions. Hal ini jadi relevan ketika aku udah jadi seorang ibu. Melihat anakku nangis, melihat anakku marah, melihat anakku kesel, disitulah peranku masuk untuk ngasih tahu ke dia bahwa it's okay nak to cry, ini namanya sedih. It's okay nak, kalau kamu marah, ini namanya marah. It's okay nak, ini kamu kesel, ini namanya kesel. Karena suka nggak suka, kita tuh dari kecil nggak pernah diajarin beragam macam emosi yang akan hadir di hidup kita. Karena kita semasa kecil biasanya diajari untuk mendinai atau merepress emosi yang kita rasakan. Kamu nggak boleh nangis dong, kamu kan cowok, harus kuat. Jangan nangis, cengeng, ada nggak boleh cengeng. Ya wajar kalau gedenya bingung emosi apa yang ada di dalam diri kita. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah belajar untuk mengidentifikasi ini emosi namanya apa. Yang aku rasakan ini emosi apa. Gitu ya. Nah mungkin Becoming a mother has made me even more aware of how crucial it is. Whenever my child cries, gets angry, or feels upset, I know it's my responsibility to guide them in understanding their emotions. I want them to know that it's completely okay to cry because it means that you are safe. It's okay to feel angry because that's what anger is, and it's okay to feel upset because that's what frustration feels like. But the reality is, from childhood, uh, we seldom introduce we are seldom to introduce to the different emotion we would encounter throughout life. We've been taught from an early age to suppress or ignore our emotions rather than acknowledge them. We were given messages like, "Don't cry, you are a boy, you have to be strong," or "Don't be a crybaby, younger siblings should not act that way." No wonder that when we reach adulthood, we find out challenging to truly recognize and comprehend our own emotions. Because of that, the first thing we need to do is learning to recognize and identify our emotions. Take a moment to ask yourself, what exactly am I feeling? Nah mungkin di sini pun teman-teman familiar sama istilah gagal move on. Ya. Gagal move on dari kegagalan. Aduh, kombo banget. Sebenarnya apa sih yang bikin kita gagal move on? Yang bikin kita gagal move on adalah kelekatan kita pada emosi kita. Kecerdasan emosional ngajarin kita nih buat memberi jarak antara emosi kita sama diri kita. Memberi jarak gimana? Analoginya begini. Sekarang silakan teman-teman mungkin di sekitarnya ada barang, ada benda, boleh diambil apapun itu, handphone, tas, atau apapun. Boleh diambil, yes. Analogi sederhananya tentang teori kelekatan ini, silahkan barang yang ada di tangan teman-teman itu tempelkan ke mata kamu, tempel.
Apa yang dilihat? Apa yang terjadi? Gak ada. Gak ada. Buram. Buram. Tapi coba teman-teman beri jarak antara barang itu dengan mata teman-teman. Di situ kita bisa melihat barang apa itu. Apa fungsinya? Untuk apa barang ini? Mau diapakan barang ini? Most of us are familiar with the term gagal move on. So it refers to when someone remains stuck in failure and struggle to move forward. It's hard to move forward when we are still carrying unresolved emotion within us. Emotional intelligence teach us how to set boundaries between our emotion and our true selves. But what does it actually mean? Here's a simple way to illustrate this. Take a moment to notice the objects around us, such as phone, bag, or anything close by. Now, pick one and hold it right up to your eyes. What happened? Everything comes blurry. But when you move it a little further away, you can see it clearly, recognize what it is, and understand how it works. Sama kaitannya dengan emosi. Ketika emosinya itu nempel banget di diri kita, akhirnya kita memang jadi kalut dan terlarut dalam emosi. Boro-boro mau mengendalikan emosi, kita kalut di dalamnya. Contoh nyatanya, biasanya ketika kita marah, kita selalu bilang aku marah. Aku marah, kita bilang aku marah. Aku sedih. Aku sedih. Aku kecewa. Padahal, aku dan marah dua hal yang berbeda. Aku dan sedih dua hal yang berbeda. Aku dan kecewa dua hal yang berbeda. Aku adalah individu pribadi. Sedangkan marah, sedih, kecewa, dan sebagainya adalah emosi yang bentuknya informasi yang ditangkap sama badan kita sehingga menimbulkan physical sensation. Pas marah deg-degan, pas marah badannya panas, langsung keringetan. Emosi yang berupa informasi juga ditangkap oleh otak kita sehingga kita berasumsi, menimbulkan cognitive interpretation. It is the same way with emotion. When they become too attached to us, we tend to get carried away and lose our ability to think clearly. For example, when we feel angry, sad, or disappointed, we often say, I am angry, I am sad, or I am disappointed. In reality, our emotion and our self are two separate things. I am a person or individual, and emotions such as anger, sadness, and disappointment are simply reactions within us. They serve as signals received by the body and create psycho sensations. When anger arises, our heartbeat quickens, our body warms up, and we may even sweat. These emotional responses serve as information which the brain also processes to form assumption. We call it cognitive interpretation. Sehingga marah, sedih, kecewa, dan aku itu hal yang berbeda. Jangan jadikan emosi kita mendefinisikan siapa diri kita. Lalu gimana
cara ngasih jaraknya. Nah, emotional intelligence atau kecerdasan emosional mengajarkan kita untuk memberi jarak dengan menambahkan satu kata di antara kalimat itu. Bukan aku sedih, tapi aku merasa sedih. Bukan aku marah, tapi aku merasa marah. Bukan aku kecewa, tapi aku merasa kecewa. Hal yang sederhana, menambahkan satu kata, tapi ternyata membuat ada jarak antara kita dengan emosi kita. Emotions such as anger, sadness, and disappointment are not the essence of who we are. Don't let them define who we are. What is the solutions? Emotional intelligence teach us to create some distance by introducing a small but meaningful shift in our words. Rather than saying I'm sad, say I feel sad. Instead of I'm angry, say I feel angry. Or instead of I'm disappointed, you say I feel disappointed. While it is a simple, we just add one word. It creates a crucial distinction. It helps us to separate ourselves from emotion we feel. Ketika ada jarak, itu sangat amat memudahkan kita untuk bisa mengobservasi. Sama halnya tadi, barang yang ditempel di depan mata kita, nggak bisa kita lihat. Tapi barang yang ada jaraknya, kita bisa lihat. Sama kayak emosi. Ketika emosi berjarak, kita akan jauh lebih mudah buat mengobservasi, buat mengidentifikasi, aku mesti ngapain nih habis ini? Gimana caranya bangkit? Apa solusinya? Kita bisa cari itu kalau ada jarak antara diri kita dan emosi. Hal ini aku lakukan di tiap kegagalanku. Salah satunya di kegagalanku menjadi seorang psikolog. Aku coba mengidentifikasi pada saat sudah berjarak dengan emosiku. Aku coba lihat, akhirnya aku dapat insight bahwa anak umur 9 tahun itu pengen jadi psikolog bukan karena mau jadi psikolognya. Anak umur 9 tahun itu pengen jadi psikolog karena dia pengen nolong orang. Berarti Oh, okay. When we create distance, we can observe more clearly, just like earlier. When the object is too close to our eyes, it appears blurry. But with some space, we can see it clearly. The same principle applies to emotions. By creating distance from the emotion we feel, we can recognize, understand, and identify them more effectively. We also gain the clarity to figure out the next step we should do, we can take, find ways to recover and discover solution to what has happened. Okay, whenever I experience failure, including on my path to becoming a psychologist, I apply this method. After I create space between myself and my emotion, I was able to better understand. I was able to better. I was able to better identify what had actually happened. That's how I came to understand that my dream of becoming a psychologist at the age of 9 was not just about the profession. It actually was driven by a deep desire to help others. berarti tanpa menjadi seorang psikolog pun bisa dong Bisa aku nolong orang.
Dan dengan bangga, hari ini aku bisa bilang, aku berdiri di sini, aku berhasil bangkit dari kegagalanku, dan tetap mempertahankan value diriku untuk menolong orang, dengan menjadi seorang communication practitioner dan certified professional coach. Aku memang tidak jadi psikolog, tapi aku masih bisa tetap menolong orang. Karena memberikan jarak pada emosiku, sehingga aku bisa jauh lebih berpikir jernih tentang bagaimana aku harus bertindak setelah ini. Ini pun bisa teman-teman terapkan. Gak usah gagal yang besar-besar. Kegagalan dalam sehari-hari pun. Mulai identifikasi sebenarnya perasaan apa yang muncul. Mulai memberi jarak dengan emosi yang muncul. Hingga akhirnya ketika jarak itu ada, dengan mudahnya kita bisa mengobservasi dan juga melihat apa yang harus kita lakukan untuk bangkit dari kegagalan kita. Karena pada hakikatnya, makin dewasa kita akan makin banyak menemui kegagalan. Hidup itu bukan tentang sampai ke tujuan, tapi bagaimana kita menikmati tiap perjalanan. Saya dari Rizkita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, not being psychologist doesn't stop me to help others, does it? I've turned my failure into growth. And today I stand on the stage holding on to my values of helping others. As a communication practitioner and certified professional coach. I may not be a psychologist, but it doesn't mean I can help others. Creating space between myself and my emotion allows me to think more clearly and decide what to do next. I can apply this to any failure, including those in your daily life. You need to begin by identifying your emotion and then create some distance from them. With that distance, you can assess the thing more objectively and determine the next steps. Fundamentally, the older we get, the more failures we will face. Life is not solely about reaching our goals. It's also about appreciating the process we go through. I am Dea Rizkita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.